damos la bienvenida al Encuentro Internacional de Pedagogía, Investigación y Experiencias Alternativas, cuyo énfasis este año es la escuela en un mundo en crisis. Crisis que no solamente es sanitaria, sino que se da en diversos ámbitos de la sociedad y que no es de ahora, sino que viene de tiempos atrás. Una crisis del sistema histórico que ha acentuado con la presencia del COVID-19. El objetivo del séptimo Encuentro Internacional es develar el papel de la escuela en tiempos de pandemia, de crisis, dinámicas, limitaciones, problemáticas, entre otras maneras de concebirla y la riqueza pedagógica de la realidad escolar, para asumir actitudes asertivas desde el fortalecimiento de su papel social y transformador. El séptimo Encuentro Internacional está programado para todos los martes de octubre y se inició el martes de la semana pasada con la presentación de 2 conversatorios. Uno sobre el encuentro, sobre su especificidad y sus líneas, y otro sobre el carácter histórico y simbólico de los encuentros que se han realizado al momento. El profesor Alejandro Álvarez nos acompañó en este último, además de integrantes del comité académico del encuentro, tanto en el segundo como en el primer conversatorio. Este comité académico está conformado por la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín, ASDEM, la Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia, USDIDEA, el Instituto de Pedagogía de la Universidad de Antioquia, la Secretaría de Educación de Antioquia, la Secretaría de Educación de Medellín y MOVA. Además, conforman este equipo María del Pilar Rubio, es rectora, es directora de la Escuela del Maestro de Medellín, y Matilde Salazar, profesora de escuela y de universidad. Al final de la tarde del martes pasado, también hubo una presentación para expresiones musicales en Colombia. Se adelantó una semana. Hoy, 13 de octubre de 2020, se llevará a cabo en la mañana 2 conversatorios. Uno con la coordinadora general de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, la doctora Camila Crosso, y otro con el profesor Michael Apple de la Universidad de Wisconsin. Tarde se presentarán 3 experiencias educativas y pedagógicas de maestros. La intervención en torno a ella de 2 académicos. Nos acompañará el profesor Orlando Pulido y el profesor Juan Felipe Garcés. Estas experiencias y las intervenciones que llevan a cabo los académicos y profesores se encuentran en una de las líneas de actuación de este séptimo encuentro de pedagogía, investigación y experiencias alternativas, que es la línea de la educación en tiempos de crisis. Hay otras 2 líneas que se desarrollarán en los 2 martes siguientes, correspondientes a un nuevo movimiento pedagógico para una sociedad más incluyente, identidad en la escuela en tiempos de confinamiento. Al final de la tarde del día de hoy se tendrá un espacio cultural con la participación de 2 poetas de nuestro contexto, Marta Quiñones y Elkin Jiménez. Esperamos con la jornada académica y cultural de hoy, el encuentro internacional que viene desde el año 2013, se pueda ganar en análisis y reflexión sobre la escuela y la educación en el momento actual, en el contexto de crisis. Que la audiencia, quienes nos escuchan, van a incorporar elementos en sus discursos y sus prácticas educativas y sociopolíticas. Agradecemos entonces a los invitados, a los académicos, a los profesores, a los poetas, a los moderadores que hoy hacen posible este encuentro. Nos queda darle la palabra a Freddy Villa, rector e integrante del comité académico, para los conversatorios de la mañana. Buenos días, Freddy. Bueno, muy buenos días. Damos un cordialísimo saludo a todas las personas que se conectan a esta hora, en medio de todos los compromisos que este raro tiempo de pandemia nos ha ido involucrando y nos ha ido aumentando. Esta situación de contingencia, de confinamiento, ha multiplicado bastante la conectividad en los tiempos que pasamos frente a una pantalla, y desde ahí es de donde también estamos nosotros proponiendo este espacio de encuentro.
generando conectividades con diferentes territorios de nuestro país, de nuestro territorio latinoamericano, de todo el territorio de América y del mundo. Tenemos personas de diversos territorios que nos llaman mucho la atención, toda esta implicación que venimos teniendo, toda esta presencia, ampliación de estas palabras que vamos a compartir. Vamos a iniciar esta mañana, esta sesión, con una invitada muy especial, como ya lo mencionaba nuestro colega Faber, la profesora Camila Croso. De aquí queremos destacar algo muy importante en medio de toda esa hoja de vida tan amplia, hoja de vida académica y hoja de vida también de actividad en términos de ser activista. O sea, la academia también construyendo escenarios políticos de discusión, de debate, para poder tener claridad cada vez más en este ejercicio de saber qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué representamos frente a todo ese intento continuo de privatización de la educación y de pauperización de lo público. La profesora Camila Croso tiene una maestría en políticas y planeación social en países de desarrollo y también es licenciada en ciencias biológicas de la Universidad de Sao Paulo. También tiene un doctorado en la Facultad de Educación de Unicam. Y ahí es donde queremos destacar esta parte que ya la había mencionado Faber. Es del grupo de estudios e investigaciones en políticas educativas, su doctorado. Pero donde queremos hacer el énfasis es en que es la coordinadora general de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación y también fue presidenta de la campaña mundial por la educación entre 2010 y 2018. También es miembro del Comité Directivo de la Alianza Mundial por la Educación y de los Comités Directivos Globales Regionales ODS4 Educación 2030. Con nuestra invitada especial que tenemos para conversar con nosotros, para escuchar en estos espacios alternativos que estamos construyendo en la ciudad de Medellín, para todo el departamento de Antioquia y todos los vínculos que tenemos en el país y países hermanos. Queremos darle la bienvenida a profesora Camila para que nos cuente desde esa experiencia, desde todas esas reflexiones y esos escenarios en los que ha estado usted liderando este asunto del derecho a la educación y esa batalla tan dura que cada vez tenemos frente a todas esas intentos y todas esas formas sutiles y contundentes para ir privatizando lo que hemos construido con arduo esfuerzo desde lo público y para lo público. Profesora Camila, yo soy Freddy Alonso Villa Vanegas, soy directivo sindical de UDIDEA, compañero de trabajo de este gran equipo que venimos trabajando por este encuentro anual de la reflexión crítica y política de la educación. Profesora, bienvenida a este 7º Encuentro Nacional de Pedagogía, Investigación y Experiencias Significativas. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación de estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Es un gusto muy grande. Antes de empezar, solo quería subrayar que en realidad en julio yo dejé de ser la coordinadora de la CLADE después de 14 años y pasé, digamos, la tarea a mi compañera querida, Nelcy Lizarazo, pero sí sigo muy involucrada en su activismo, en el activismo de otras redes de educación popular de América Latina y en el doctorado, como bien presentaste. Entonces, yo quería compartir con ustedes un poquito de reflexión, subrayando algunos elementos que me parecen clave en el marco de nuestra coyuntura de los días de hoy. Y también señalar algunas frentes de lucha, ¿no?, que tenemos que seguir indudablemente promoviendo,
porque no vamos a desistir de cambiar el mundo hacia los horizontes que soñamos, que deseamos, que hemos dibujado colectivamente. Lo primero que yo quería subrayar con relación al contexto, a un contexto que viene antes del COVID en realidad, que ustedes ya lo señalaron en la introducción, que es el contexto de desmantelamiento de lo público. O sea, realmente nuestra tarea educativa, el derecho humano a la educación, se da en un marco en donde lo público está siendo profundamente cuestionado, ¿no? Y este cuestionamiento lo vemos implementado desde muchas formas, incluso desde un total desfinanciamiento de lo público, pero también desde un desprestigio y una promoción de un imaginario público a partir de los medios de comunicación, a partir de actores que tienen influencia en, digamos, pautar la política pública, en pautar las narrativas. Esto es un elemento fundamental porque en realidad permea la base de la sociedad, entra en la manera, en los lentes analíticos de la ciudadanía, que pasa realmente a, de manera general, dudar sobre lo público y naturalizar una idea absolutamente construida de que el sector privado es más eficiente, es más transparente, es más eficaz que el público, cuando en realidad tenemos que indudablemente sumar a nuestras banderas de lucha, disputar esta narrativa, mostrar cómo este escenario, este cuadro, es un cuadro fabricado, es un cuadro construido, y tenemos que tener entre nuestras banderas de lucha este imaginario. ¿Cómo hacemos frente a este imaginario que ha sido instalado y que de alguna manera legitima el financiamiento de lo público, que de alguna manera legitima la captura del poder corporativo del Estado en sí mismo? Que dicho sea de paso, es el tema de mi doctorado, la captura del poder político, la privatización de la política en sí misma, mirando la educación como, digamos, campo de estudio, ¿no? Con relación a este punto de captura del poder, yo quisiera señalar un proceso de creciente pérdida de distinción entre lo público y lo privado. O sea, las corporaciones y los actores corporativos, ellos penetran al interior del Estado, haciendo casi con que no logremos más distinguir qué es público y qué es privado. Nosotros podemos observar una creciente toma de poder, por ejemplo, ¿no?, de ex-CEOs de grandes fundaciones, o sea, la entrada en la política del sector empresarial y esta perspectiva otra vez construida, otra vez un imaginario, que son los gerentes, ¿no?, son la perspectiva de estos CEOs, ¿no?, de grandes empresas que ocupan el Estado y gerencian el Estado como si fueran empresas privadas, ¿no? Entonces, son gerentes de recursos humanos, y así realmente se presentó el ministro del gobierno Macri, el ministro de Educación del gobierno Macri en Argentina, como gerente de recursos humanos, no asumiendo un rol político realmente. Entonces, también esta indistinción entre lo público y lo privado viene desde este lugar, desde esta percepción construida de que lo privado es más eficiente, eficaz y que casi salva lo público cuando lo ocupa. Para nosotros y nosotras del campo educativo, esto también gana una relevancia si observamos, por ejemplo, la construcción, la consolidación de redes de empresarios por la educación en 14 o más países de la región. En Colombia
empresarios por la educación, por ejemplo, están presentes. En Brasil, de donde yo vengo, es el Todos por la Educación, y así vamos en varios, 14 países de América Latina, y esos empresarios por la educación se conforman en una red regional que es la de Educa. Entonces, también observar cómo estos actores corporativos se articulan entre sí a nivel regional y también a nivel internacional, que yo ya puedo contarles un poco más, para influenciar la política pública, para legitimar qué es válido y qué no es válido en materia de política pública. Ahora, para que entren estos actores al espacio público, ¿quién sale? ¿No? Entonces, ahí es donde yo también quiero poner mucha énfasis, la problemática de que este mismo espacio público es disputado por estos agentes de corporaciones, pero también es disputado por otros actores, ¿no? Y quien termina perdiendo espacio son justamente los sectores populares, los sectores que representan docentes, los sectores que representan estudiantes, los movimientos estudiantiles, los sindicatos. Estamos nosotros perdendo espacios en esta disputa, pero yo estoy absolutamente convencida de que la lucha sigue adelante y que siendo una disputa, seguiremos pautando a partir de una conciencia que esta es fundamental del juego de poder que tiene lugar. Entonces, yo también quisiera mencionar en materia de escenario, de contexto, algunos otros elementos. Porque nosotros y nosotras, cuando defendemos lo público, cuando defendemos el derecho a la educación, tendemos a prestar más atención y poner más énfasis a toda la problemática de la privatización corporativa, ¿no? El lucro en la educación, esa problemática de la cual yo hablaba. Pero yo invito a nosotras que estamos aquí luchando por el derecho humano a la educación, a también observar procesos de fundamentalismos que vienen de otro lado, fundamentalismos militares, entonces la militarización, ocupando también el espacio público. Por ejemplo, en mi común, eso está fuertemente puesto. En Brasil esto pasa a estar fuertemente puesto. Bolsonaro tiene ahora en el Ministerio de Educación una sesión que se llama cívico-militar y que quiere implantar en cada ciudad del país escuelas militares. Entonces, otra vez, una cuestión del imaginario. Así como se disputa el imaginario de que el sector privado es más eficiente, más eficaz, más moderno, más transparente, que es una falacia, claro, también se planta otra idea vinculada al tema militar que tiene que ver con orden, que tiene que ver con disciplina y que tiene una acogida en ciertos segmentos de nuestras sociedades, y tenemos que estar prestando atención a ese fenómeno y dialogando con estos sectores de la sociedad que realmente ven con buenos ojos, que acogen ese tipo de perspectiva. Pero el dogma militar está en ascensión en un contexto de, digamos, gobiernos cada vez más de ultraderecha o un número mayor de gobiernos de ultraderecha que realmente son antisistema, son más allá de la ultraderecha, ¿no? Y que en ese escenario, ¿no?, las fuerzas militares también tienen un lugar presente. Primero hablamos del dogma empresarial, luego tenemos el dogma de la militarización y tenemos el dogma también de los fundamentalismos religiosos. Estas fuerzas se combinan, ellas compiten, pueden hasta competir en ciertas ocasiones, pero en este escenario ellas se están combinando, se están reforzando y están, digamos, poniendo al costado la lucha nuestra, vamos a decir, de educación popular, de educación crítica. El año que viene es el centenario de Paulo Freire, ¿no? Ahí hacemos un homenaje a Paulo Freire, a la idea de pensamiento crítico, a la idea de concientización, a la idea de preguntar
y no necesariamente tener respuestas, ¿no? La posibilidad de indagar, la curiosidad, ¿no? Que la certeza de que el mundo puede cambiar. Entonces, esta perspectiva está arrinconada a partir de estos distintos dogmas que estamos hablando, dogmas militares, dogmas neoliberales, dogmas de fundamentalismos religiosos. Y tenemos que, desde mi punto de vista, prestarles más atención, entender cómo estas fuerzas, estos actores y estos dogmas se articulan para crear un escenario que nos arrinconan en cuanto a movimiento popular, ¿no? Y de pensamiento libre, crítico, imaginativo, ¿no? Ahora, frente a eso, nos encontramos en el escenario de COVID, ¿no? Entonces, o sea, es un factor adicional en el cual estamos inmersos, frente al cual estamos reaccionando nosotros y nosotras de la mejor manera posible. También quiero hacer un tributo a las y los docentes que nos están escuchando en este momento, ¿no? Porque el COVID, si por un lado señaló y desnudó las desigualdades, también ha demostrado claramente el valor de los servidores públicos del sector de la salud, del sector de educación. Eso realmente quien no lo ve es tremendo, porque queda absolutamente claro y yo quiero felicitar el compromiso de los y las docentes en reaccionar frente a un escenario tan duro, tan inesperado, que ha requerido de los y las docentes una capacidad de responder rápidamente, imaginativamente, o sea, sin poder planificar, porque eso no fue algo que podemos prever, ¿no? Entonces, el COVID aparece como un factor adicional en un contexto ya bastante complejo, y lo que observamos del COVID, yo pienso que hay mucho que podríamos hablar del COVID, pero yo quiero restringirme digamos, a señalar el cuidado que tenemos que tener en el escenario COVID para buscar hacer con que estas dimensiones dogmáticas que yo mencioné no se profundicen, porque esto es lo que estamos observando de muy preocupante. ¿En qué sentido digo eso? Si hablamos, por ejemplo, del tema de la privatización, queda muy claro cómo la industria de tecnología en la educación, los gigantes, ¿cierto? Cómo lograron consolidarse en el marco de la crisis de COVID, ¿no? De la crisis sanitaria, de esta crisis que es política, realmente multifacetada. Y estos gigantes, ellos han profundizado esa dimensión de lucro, han encontrado un terreno fértil para ganar aún más plata y para instalar una forma de educación que venía teniendo algo de resistencia, ¿no? Que es la educación a distancia, la educación tecnológica que no requiere presencialidad y que sabemos que ya siempre fue una problemática en el sentido de competir con la tarea docente, en el sentido de ser un elemento más que empuja hacia el debilitamiento de la misma profesión docente, ¿no? Entonces, ahí observamos con bastante preocupación como incluso agencias de Naciones Unidas, digamos que de manera general son aliadas, como se han puesto para par, hombro a hombro, con gigantes como Facebook, con gigantes como Google. Yo estoy refiriéndome a una red que la UNESCO lanzó y lanza lado a lado con el secretario general
de, ¿cómo se llama en castellano? La Organización Mundial de la Salud, al lado de Google, al lado de Facebook. Ahora esta red está más plural, está más diluida, porque tenemos varios actores de distintas naturalezas, pero llama la atención cuando lanza que estaba par a par a una organización multilateral de estados con los gigantes Google y Facebook que han lucrado y que lucran, o sea, que ganan aún más monopolio que antes. La problemática de la tecnología también tiene que ver con cuestiones de estandarización de la educación, que es algo que va de la mano con la privatización, porque para privatizar es mucho más fácil estandarizar. Entonces, la estandarización es un elemento absolutamente articulado a la privatización. Las pruebas PISA, que, dicho sea de paso, son puestas adelante, son implementadas por la gigante Pearson, ¿no? Parte de una premisa de la estandarización curricular, ¿cierto? Entonces, estos gigantes de educación a distancias, de educación tecnológica, para funcionar, también se empaquetan. Es una educación empaquetada, es una educación bancaria, como diría Paulo Freire, y empaquetada, ¿no? Es homogénica, empaquetada, se vende en paquetes, y entonces ahí, eso también absolutamente, digamos, afronta la profesión docente como una profesión fundamentalmente dialógica, una profesión fundamentalmente que requiere de la interacción humana, ¿no? Del pensamiento conjunto, de la construcción colectiva del pensamiento y del conocimiento. Entonces, son paradigmas de educación que están en jaque. Entonces, para mí, yo quería dejar marcado esta problemática de los dogmas, ¿no? que van consolidándose. Entonces, las desigualdades se consolidan por las brechas digitales, las discriminaciones se consolidan porque sabemos quién logra acceder y quién no logra acceder a educación en estos contextos de COVID, ¿no? Pero también la problemática dogmática de la concepción de la educación queda aún más en disputa. Entonces, es muy importante que encuentros como ese, que aunque en nuestra virtualidad podemos seguir dando la lucha, podemos seguir pensando conjuntamente, trazando estrategias de enfrentamiento a partir de una conciencia de lo que está sucediendo, a partir de trazar estrategias resultado de una reflexión de la coyuntura de fuerzas que tenemos hoy, ¿no? Entonces, yo quería compartir con ustedes ahora, ¿no? Un poquito de reflexión sobre la cuestión de la importancia de la resistencia estudiantil y de docentes, ¿no? Entonces, yo mencionaba un poco a ustedes que esta privatización que observamos y que tiene más fuerza ahora, toma más fuerza ahora en el escenario de COVID, ella es fruto de un imaginario, ¿no? de debilitamiento de la idea de lo público, de este imaginario, es fruto de una desfinanciación aguda de los sistemas públicos de educación y aún así de una transferencia de los pocos recursos públicos para el sector privado, y eso es importante mencionar brevemente, que nuestras legislaciones de América Latina permiten esa transferencia de los recursos públicos al sector privado, entonces ya son pocos y muchos de estos van al sector privado en el lugar de estar fortaleciendo los sistemas públicos, pero yo quiero también subrayar esta dimensión de que el debilitamiento de los sistemas públicos tiene que ver con un debilitamiento del rol docente y de la profesión docente y de los y las estudiantes. La profesión docente se debilita de distintas maneras, ¿no?
primero, otra vez, por un imaginario público que valoriza poco a la docente, por remuneración muy baja, pero también por todos estos mecanismos de precarización de la profesión docente realmente. En Brasil hablamos de la uberización de la profesión docente, o sea, cada vez más los y las docentes para sobrevivir entran en una lógica de la informalidad en donde no tienen un vínculo con una escuela, sino que tienen que estar yendo, y eso ya viene desde mucho tiempo, a varias escuelas con vínculos contractuales cada vez más débiles, cada vez más precarios. Entonces, realmente muy difícil de poder ejercer la profesión docente. Entonces, esto es un ataque a la educación pública. Es quizás el principal ataque a la educación pública. Si el sujeto principal del proceso de enseñanza-aprendizaje no es valorizado, es atacado, su profesión es debilitada, es sacado de los procesos de tomada de decisión, es imposible tener un sistema público fortalecido. La lucha docente es la lucha por el derecho humano a la educación. Es la misma lucha. Entonces, yo invito realmente siempre a todos los movimientos que luchan por el derecho humano a la educación, que se sumen a la lucha docente, también en el sentido laboral de esta lucha, ¿no? Y también el debilitamiento de los y las estudiantes debilita los sistemas públicos de educación. Yo, en mi experiencia, siento que el sujeto que más genera temor son los y las estudiantes. Es el sujeto menos presente en la mesa de negociación. No se encuentran casi nunca. Es raro que haya un estudiante cuando se discute tomas de decisión, políticas públicas. O sea, realmente el fortalecimiento del sujeto estudiantil, el reconocimiento de los movimientos estudiantiles como sujetos de derechos, pero como sujetos políticos que tienen que tener la oportunidad de participar de la mesa de discusión, de las tomas de decisión. Eso es un elemento clave para el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación. Yo quería mencionar algunos otros elementos brevemente que tienen que ver con nuestra coyuntura. Uno de ellos tiene que ver con la libertad de pensamiento, ¿no? Otra vez relacionado con la profesión docente, pero esta problemática de libertad de pensamiento y libertad de cátedra. O sea, estamos viendo en América Latina y el Caribe una creciente ola, una creciente tendencia en donde, por ejemplo, cuestiones de género no pueden ser abordadas en las escuelas, en donde hablar de derechos humanos también queda achicado, en donde hablar de derechos humanos es ecuacionado con ser comunista, extremo comunista. O sea, hay una polarización que estamos observando en donde hay una perseguición realmente a estudiantes y a docentes que hablan de derechos humanos, que hablan de la historia. O sea, yo estoy en este momento en Inglaterra. Acá en Inglaterra el gobierno está estudiando pasar una ley en donde prohíbe hablar de ciertas cosas y contar ciertas narrativas de la historia. Es una locura. Pero esta cuestión de falta de libertad de cátedra, cuestionando el cambio climático, por ejemplo, es algo absolutamente presente en nuestra región de América Latina y creciente. Y esta pérdida de libertad de cátedra, esta perseguición política por hablar de temas absolutamente, ¿cómo puedo decir?, que ya eran un consenso hace unos años atrás, nunca imaginaríamos, hace algunos años atrás, hace 5 o 6 años atrás, ¿no?, que hablar de igualdad de género sería cuestionado en las escuelas.
o que hablar de derechos humanos sería cuestionado, o hablar de cambios climáticos sería cuestionado, o hablar de evolución sería cuestionado. Entonces, la pérdida de libertad de cátedra va de la mano con un proceso de obscurantismo, con un proceso anti-ciencia que es grave. Y yo siento que, como fenómeno, es algo que todavía nos toca profundizar. ¿Cómo vamos a hacer frente a este movimiento, a estas tendencias anti-intelectuales, anti-ciencia? Bolsonaro en Brasil es el ejemplo más claro, ¿no? de esta línea, ¿no? De esta percepción en donde existe incluso un culto a la ignorancia, en donde existen ataques realmente a la idea de ciencia, a la idea de las humanidades, a la idea de ser intelectual, ¿no? O sea, ahí ya es un término peyorativo prácticamente, la intelectualidad, ¿no? Entonces ahí este fenómeno es algo que fundamental que podamos abordar, trazar estrategias, pensarlo, cómo es que vamos a lograr recuperar y dar marcha atrás a este proceso de no pensar, porque esto al final es lo que está, incluso dicho sea de paso, es el denominador común de todos los dogmas que hemos hablado, del dogma neoliberal, del dogma del fundamentalismo religioso, del dogma militar, ¿no? No pensar, es la palabra de orden de los gobiernos autoritarios que desafortunadamente tienen cada vez más espacio en los países y en la política internacional. Un otro aspecto que yo quisiera subrayar con ustedes y reflexionar con ustedes, que tiene que ver también con este contexto de ultraderecha, de estos gobiernos tan antisistema, tan distópicos, ¿no? Es como esto se relaciona con una fuerte escalada de discriminaciones, o sea, la discriminación como un elemento clave, ¿no? Estructurante de estos gobiernos, de este escenario en que estamos metidos de ultraderecha. Toda la cuestión de la supremacía blanca, que es promovida por gobiernos como Donald Trump, como Bolsonaro, como los jefes de Estado, por ejemplo, de Hungría, de Turquía, que se relacionan también con una digamos, un ataque principalmente étnico-racial, un ataque principalmente de género hacia las mujeres, ¿no? Un patriarcado extremo que está en marcha otra vez, ¿no? Como también ataques muy serios, muy graves a las poblaciones LGBTI. Entonces, todo el tema de las identidades de género, y eso vinculado otra vez al tema religioso. Entonces, como nosotros y nosotras, que somos militantes, ¿no? Luchadores por el derecho humano a la educación, ¿cómo damos este planteamiento? ¿Cómo podemos hacer con que la lucha contra todas las formas de discriminación pueda asumir un lugar más central en nuestras agendas, en el escenario, en cualquier escenario, pero aún más en este escenario en que nos estamos encontrando, ¿no? En donde estos ataques hacia la población negra, hacia la población indígena, hacia las mujeres, hacia las poblaciones LGBT, hacia los y las migrantes, ¿no? La xenofobia está en escalada. ¿Cómo podemos nosotros reaccionar? ¿Cómo puede ser parte también de nuestra lucha como activistas, como docentes? ¿Cómo podemos abrazar esta causa? El año que viene, dicho sea de paso, son 20 años de la conferencia de revisión de Durban,
que justamente estava mirando esta problemática étnico-racial, de migraciones, de xenofobia, ¿no? Y otras formas de intolerancia. Entonces, quizás sea una oportunidad para hacer un gran movimiento de toma de conciencia, de resistencia, para realmente resistir. Já para ir concluindo, eu penso que todas essas análises que nós e nosotras hacemos sirven para realmente pensar coletivamente e traçar estratégias de ação, não? E eu penso que não podemos jamais desanimar, não? Ou seja, os contextos são complexos, já vivimos contextos quizás mais complexos, ou seja, já hemos logrado como pueblos, não? Superar problemáticas muito profundas também, e eu estou muito confiante que a partir da ação coletiva podamos ir resistindo, podamos ir ganhando outra vez mais terreno, o terreno que eu sinto que hemos perdido em alguma medida, também lo vamos a ganhar de volta a partir de nossa reflexão conjunta, a partir de nossa planificação conjunta, não? E nossa ação coletiva, fundamentalmente. A mim me parece, eu queria terminar com duas reflexões finais. Uma que tem a ver com a educação popular, ou seja, como é que podemos ir pensando desde os espaços da educação formal, como também desde os espaços da educação não formal, como é que podemos ir traçando estratégias que têm que ver com isso de promover um maior diálogo, promover uma maior conscientização, uma maior problematização, porque os dogmas encontram, para que sejam efetivos, eficazes, eles são pensados, quizás, em cúpulas, pero eles se implementam quando logram tomar um espaço mais difuso na cidadania. Então, é neste espaço difuso da cidadania que temos que actuar como activistas do direito humano à educação. Temos que penetrar esse tecido social, promover aí círculos de debate, de leitura, de pensamento, desde lo pequeno, pero ir permeando, encontrar maneiras, também a partir de meios de comunicação alternativos, digamos assim, que sabemos da problemática, eu não falei aqui, pero claro, de los medios, como se diz, Facebook, estes medios sociais, não? Que estão aí, que han difundido muitas mentiras, a mentira como uma forma de política, pero como podemos construir outros meios de comunicação, não? Fidedignos, corretos, que realmente podem estar disputados. Os meios de comunicação populares são aliados estratégicos de nossa luta por el direito à educação. Os meios de comunicação são um instrumento pedagógico, assim como os movimentos sociais são educativos, são pedagógicos em sua essência, em sua natureza. Então, fortalecer esses movimentos, como o movimento pedagógico, não? Que logra permear na base da sociedade, que logra disputar sentidos, como nos aliamos com meios de comunicação que também estão chegando a distintas pessoas, não? E outros mecanismos de produzir debate, reflexão e pensamento, porque a mim me parece que é a partir desta educação popular que ocupa a escola e que ocupa também o espaço fora da escola, é que vamos lograr resistir realmente, não? Estas tendências ultraconservadoras e esse conjunto de dogmas que se nos vienen encima.
última reflexión que yo tendría tiene que ver con una perspectiva de lo ecológico. Y en qué medida nosotros y nosotras, como activistas del derecho humano a la educación, abrazamos o no abrazamos esta cuestión. O sea, hasta qué punto hemos realmente puesto pensamiento respecto a cómo nos planteamos nosotros mismos, seres humanos, frente a un planteamiento ecológico, como parte de una ecología. Porque si observamos la problemática de lo que sucede con el medio ambiente, esta postura predatoria de este ser humano que somos, ¿no? Nosotros y nosotras, frente a la naturaleza, frente a los recursos naturales, esta prepotencia del ser humano que se piensa más allá del mundo animal, más allá del mundo vegetal, se piensa algo aparte y por tanto legitimando de ejercer tanta violencia a la vida que cerca. A mí me parece que este planteamiento es un planteamiento que amerita un poco más de espacio y de reflexión en nuestros pensamientos colectivos. Porque si no realmente nos damos cuenta con humildad de nuestro lugar pequeño y efímero frente a un todo mucho más grande, vamos a seguir adelante destruyendo este planeta. Entonces la vida, así como estamos hablando del COVID, ¿no? Que nos dimos cuenta cómo nuestra vida es frágil. Si miramos más grande, también estamos poniendo en jaque la vida en el planeta. Esto no es una fábula, esto es tan concreto y tan real como el COVID. Entonces, si no cambiamos nuestra postura como ser humano y nos ponemos desde una perspectiva más ecológica, a mí me parece que lo que estamos viendo ahora en el escenario COVID se va a dar, o ya se está dando, ¿no? En un contexto más amplio de destrucción de la madre tierra. Entonces, el lugar de la educación en este debate es lo que yo invito a la reflexión. ¿Cómo podemos llevar eso, ¿no? Al interior de las salas de clase, al exterior también, como yo digo, permeando en esta idea de educación popular que permea más el espacio público? ¿Cómo podemos llevar una perspectiva distinta del ser humano, más ecológico, un reconocimiento, un planteamiento más ecológico de nosotros y de nosotras mismas en este contexto? Bueno, yo termino por aquí y agradezco mucho la atención. Yo espero no haber pasado de la hora. Entiendo que estoy sobre la hora que me fue dada. Así que muchas gracias por la atención y aquí a disposición para continuar dialogando. Muchas gracias, profesora Camila. Hemos tomado atenta nota de sus palabras. Hemos destacado varios puntos o nodos tensionantes, problematizadores que llaman nuestra atención de acuerdo al objetivo de este encuentro. Es un encuentro internacional que nos permita cruzar las voces de América, del sur al norte, del oriente al occidente, y que desde ahí nos posibilite comunicarnos con el mundo de tú a tú, con reflexiones críticas y transformadoras. Queremos agradecer a todas las personas que están conectadas y darles un saludo. Quiero reportar algunos lugares desde donde nos están escribiendo y saludando. Colegas y personas del municipio de Envigado, de Medellín, de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, San Pedro de los Milagros, Guarne, Ciudad Bolívar, Frontino, desde la ciudad de Cali. Tenemos conexiones con Chihuahua, México, también de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, de Málaga, Santander, de Pasto, varias personas activas aquí desde nuestro país vecino y hermano Argentina, también de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA,
desde Zipaquirá, de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, de los municipios de Liconia, Necoclí, Sabana Larga y Anza. En fin, tenemos una amplia dispersión en este territorio y en los territorios circunvecinos. Y bueno, vamos a darle la entrada al profesor Michael Apple. Vamos a recoger las preguntas que han venido al finalizar la presentación de nuestros dos invitados para generar también un conversatorio a dos voces desde sus perspectivas. El profesor Michael Apple es también muy conocido cuando vamos profundizando y recorriendo estas rutas de la educación crítica, de la pedagogía crítica. Ha sido bastante asociado con el gran maestro Paulo Freire y es una de las voces fuertes y también militantes y activistas frente a una mirada crítica en el marco de lo que también se ha conocido como la nueva izquierda en los Estados Unidos. Y desde ahí, desde la Universidad de Wisconsin, produciendo palabras, textos críticos para repensar no solamente nuestra profesión magisterial, sino también las condiciones que circundan esta labor de ser docentes, estas tensiones de la escuela pública y todas estas simulaciones de la transformación. A él se le adjudica, él ha puesto en escena un concepto también crítico y que tiene que ver con esto que estamos hablando, lo que nos presentaba la profesora Camila, frente a todo este proceso de apoderamiento de la empresa privada, de esa lógica privada para pensar lo público, que está relacionado con una degradación precisamente de lo público. El profesor Apple patentó, se considera que patentó la frase modernización conservadora. Entonces, desde ahí vemos cómo él lleva bastantes años en estas reflexiones. Profesor Apple, le damos la bienvenida a las personas que estamos aquí para escucharlo y para compartir con ustedes las palabras y las reflexiones en el marco de la pedagogía crítica y los retos que nos ha planteado esta pandemia, que nos ha puesto en evidencia muchas reflexiones que veníamos trabajando incluso de una manera algo marginal desde unos años atrás. Pero hoy estamos en el centro del debate y por eso estas organizaciones sindicales y estas entidades de gobierno y la academia con la Universidad de Antioquia que estamos propiciando este espacio Encuentro para la transformación real. Profesor Apple, bienvenido a este rinconcito de Colombia conectado virtualmente con el mundo. Look, and people, it's almost impossible now for dominant groups to make it invisible. And that's very important because part of what I want to say here is that we cannot develop more critical responses to the crisis unless we understand that it is not simply about healthcare and it is not simply about schools. It is about our understanding of democracy, about who counts as a person, whose life is worth saving, and a destruction of the public sphere. So the dominant groups have told us that this is something that can be solved. And I want us to be very, very careful of accepting the kinds of rhetoric that is coming out of the state, especially in places like the United States, England, and many, many other places, including nations such as Chile. So almost anywhere where the right is in power, there has been an attempt to minimize what is going on. And in Brazil, under Bolsonaro and other groups there, we can see again that the attempt also is to use the crisis to reinstall military dictatorships and love for them, to reinstall particular ideological visions that the private is good and public is bad,
and to reestablish particular kinds of racist understandings of who is worthwhile spending state money on and who is not. So you'll forgive me, but I want to be deeply honest about how deep this crisis actually is, and then talk about the contradictions in what dominant groups are trying to do that provide spaces for people in Medellin and elsewhere to continue the process of building a more critical democratic education. And in my mind, the most important word here is the word contradiction. That is, while dominant groups are trying to use this crisis in particular ways, dominance always allows spaces for counter-hegemonic work. Now, the first, so I will integrate fairly damning realities with possibilities. And I want you to understand that this is a crisis that I understand perhaps better than other people. I have a health condition that is dangerous. I have a heart condition. I have problems with breathing. And because of that, I am being sheltering at home in ways that make it very frustrating for me not to be involved in protests, not to be involved in the Black Lives Matter movement, both here and elsewhere. And so it feels like I am cutting off half of my brain by sheltering in a time when nothing is more important than in-person educational activity with communities, with building alliances that cut across the differences that many of us have, and to work counter-hegemonically in building the kind of education that Medellin and all of the people watching now are deeply concerned with. So I speak out of frustration as well as analysis. So let me begin then. We need to understand that dominant groups are not simply neoliberals. As I've argued in many books, there is a new hegemonic bloc that is using this crisis for its own benefit. And this is a group following Gramsci that we might want to say has seen the crisis and is engaged in a vast social and pedagogic project. And that project is to bring people under the umbrella of dominant groups, even when they are facing death and illness and no schooling for their children. And this group is made up of four elements. The first group is what we might want to call neoliberals, a real presence in Colombia, in Brazil, in Argentina, in Chile, in Mexico, and certainly, unfortunately, in my own nation, with our new emperor, Donald Trump. I promise you that is the only time I will say Donald Trump. If I say it again, I will probably have a heart attack. But this group believes one simple thing: private is good and public is bad. Shrink state responsibility for education, for healthcare, for care for the elderly, shrink it, and the task of the state is simply to establish the mechanisms for the dominance of capital. There's a second group that is equally powerful, and that is a group that can be called neoconservatives. They believe that we are spending too much time on diversity, on anti-racist work, on critical education. This is a group that in Colombia has attacked what is going on in the progressive elements within the state, and certainly in the teachers' syndicates and administration of progressive mobilizations right now in Medellin. And this is a group that believes that in order to solve the ideological crisis in the larger society, we must reinstate a common curriculum, a false narrative that eliminates gender,
eliminates race, and eliminates discussions of class, and also eliminates questions of disability. There's real people. These are people that we must care about. And there are others, poor people, minoritized people, poor women. These are people who must deal with reality themselves. And any help from the state threatens to destroy our commonness, even though that commonness is false. There's a third group that is increasingly powerful throughout the world. And this is a group that, speaking technically, we want to call authoritarian populists. It's a hard word a hard phrase to translate, but this is a group of religious conservatives who believe that God speaks to them and he or she speaks to no one else. I mention this because this is the group, one of the major groups supporting Bolsonaro in Brazil, supporting our emperor here in the United States, supporting Netanyahu and his attacks on Palestinian rights and culture and religion in Israel and Palestine. And this is a group that believes that this virus is something that God has brought as a punishment. It's the way they think about AIDS as well. It's a punishment for having lost God. Now, that's very important for what I want to say later on, because there are many, many people who almost unfortunately welcome the virus as God's punishment to people who have lost faith. And that makes it hard to argue against. Finally, there is a group that I want to call the new managerialists. This is a group of middle-class people and more affluent people who believe one simple thing, that if it moves in classrooms, measure it. And if it hasn't moved in classrooms, measure it anyway, in case it moves tomorrow. You'll forgive the joke, but this is a group that believes that technical solutions can solve everything. So they, in many ways, are behind this vision that we can have schooling with no teachers anymore, that we can have distance education without changing what is going on. And they are secure in their belief that technical solutions will solve the technical problems that are dominant right now. So to them, what we are facing is not an ideological crisis. It is not really an economic crisis. It is not a crisis of the government. It is a technical solution, and it can be solved simply by putting a computer in the hands of everyone, and critical education can still go on. That simply is not true, as I'll try and show in a few minutes. So let me now go on and describe what is happening as honestly as I can. Now let me say the following first. I will not spend a good deal of time talking about Colombia or Medellin. There is enough US imperialism for me to worry about talking about your reality. Some of what I say is from my recognition of being in Colombia, in Brazil, in Argentina, in Chile. But these are not the same nations. Colombia has its own history. Teachers in Medellin and elsewhere have their own struggles. They may be similar to what I face and what other people face throughout the world, but I refuse to be an imperialist. It is up to you to teach the world what is going on in Colombia, in Medellin, and in all the nations and regions represented by people listening and participating in this very important seminar. So I will use what I know about the US, about Argentina, about Brazil,
And you'll forgive me if I don't talk too much about your own nations, but there is too much US imperialism already. I need to be what Bella Freire called the teacher as learner. So at the end of this, I would hope that people take the opportunity to criticize me, to tell me where I am accurate. And at the end, again, I would hope that we can have, after this seminar is over, a conversation. Okay, so let me begin. In the United States, in England, in Germany, in many, many nations throughout what the North calls Latin America, or the South, there has been a closing of schools. Now, the US has a weak state, so not all schools are closed, but the majority of schools have been closed. This has created huge disparities and effects. Poor and working class children then are getting little or no schooling, and even many middle class children are getting no schooling whatsoever. And the move has been to a hybrid form of homeschooling, with digital media replacing the schools. And this requires resources that poor schools simply do not have. So to say that we have education in the United States or in the UK or in many other places is to change the meaning of education into simply the presentation of unconnected facts that have no realization of the importance of the cultures, hopes, and real material circumstances of often a majority of people in poor barrios and in many, many other neighborhoods. This technical solution also assumes that there are resources, internet connections, computers, even cell phones. It also has no understanding of the realities of poor people's lives. The fact that there may be no places in homes that can be set up for children to do schooling. Or in many, many families, that there are many, many children trying to use a cell phone, trying to use a computer, or that internet is there constantly. It also does not understand Medellin, or Santiago, or São Paulo, or Ciudad Mexico, about the thousands and thousands of homeless people. People who are living crowded into areas where there is often only stolen electricity, where water is not available, where heat is not available, where there is no space for children to find privacy, or that there is, in fact, an internet nearby. So this technical solution simply reestablishes the invisibility of what has come to be visible by the crisis. That this is the way in which class works, that race works, or impoverishment works. And it covers it up by saying we will send computers to the locations where the children are, knowing that in many places it is impossible even for the computers to work. It is also the case that because the technology is not available in predictable places, the effects are also predictable. It's simply not available in poor and especially rural homes. And the effects, as I mentioned, on a huge number of homeless children and families is even worse. And as we are finding out increasingly, children with disabilities are often basically ignored. Now that means that the pressure on children is not just economic, it is also about impoverishment. So let me give an example. In poor areas, in rural areas, in indigenous areas in the United States, the only food that impoverished children get is the food that is given to them at breakfast and lunch in a school.
So what we are witnessing is not simply the lack of an education, but the destruction of children's bodies. That is the food that families cannot afford, since thousands and millions of people throughout the world have now lost their paid positions, that there is no food for the families, and often now children will bring from schools, will save food and bring it home to other children in the school who go to that school, who are unable to go to the school since the schools are closed. And the food from the school then was feeding the entire family. But since the school is closed, that food is no longer available. Well, that is a tragedy that is even harder to talk about. But at the same time, what it does in the sense of contradiction, it has forced teachers and community activists to work together now to establish food banks, to reopen schools where there is food for children to come and bring home to the entire family. Now, this seems like a small gain, but it actually is a powerful form, an extraordinarily powerful form of communities of impoverished people working with teachers to save children's lives. It provides a space in which alliances that are difficult to build now become formed that may last, and it provides a space in which teachers who sometimes are mistrusted by parents now become allies in the struggle over impoverishment. I don't want to minimize that. I think it's absolutely crucial that we're seeing teachers and parents and community activists working together to organize food distribution alliances. And these provide, again, models for other alliances about curriculum, about parents and community activists being allies in the struggle over teacher salary and the support for teachers, and the struggle over many of the things that Medellin and São Paulo, and especially Porto Alegre in Brazil, are building in terms of making the community deeply involved in the education of the children of that community. But let me repeat that. The contradictions then become the spaces in which new visions of education can be formed, and they are being formed. Now let me go from the school into the home. The pressures on parents now, especially mothers, given the patriarchal structuring of domestic labor, are now intensified. So we have to ask, what are the effects of this, not simply on the school, but on the home, and on the ways in which oppressions are then made even worse? So rates of child abuse and violence against women in the home have increased by 47% in many communities in many nations. And things here are made even worse given the necessity for adults and often children to not be schooled when the school is closed, but to go out and earn enough money to survive in a time of pandemic. So we are witnessing throughout the world now, even when a computer or an internet may be available in a home, that children are not participating in it because their parents and significant others have lost their jobs. And now the children can be seen on street corners, selling cigarettes, doing magic tricks at night. And this becomes another tragedy. So we are witnessing, for instance, throughout the world, children, even now when the technology is not available, is available, where parents have lost paid work, that the entire family then must be deeply involved in the informal economy to try and find a way of surviving. Now, this is absolutely crucial again, because as I mentioned, this is not simply a tragedy around schooling. The question will be,
will we see generations of lost children who will never come back to school? So, will we see high rates of child abuse? Yes, we are seeing that. Will we see high rates of violence against women in those communities where violence against women was already present? We're seeing this especially among very young girls in some nations where, because there is no schooling, girls are asked then to try and work for pay, or in places like India and Pakistan and other nations, young girls at the age of 9 or 10 or 11 who should be in school are being forced into marriages where there are pregnancies of 11-year-old, 12-year-olds, and 13-year-olds young women. So again, the echoes of the crisis are now massive. And I want us to face this. It makes me near tears because unless we understand the extent of the crisis around gender relations, where girls who are not in school then must be productive in other ways, being in many nations sold into marriages and then being made pregnant at the age of 11 or 12. Now, let me speak personally about this. I was a teacher in a school in one of the poorest barrios in the United States. It was a 4th grade classroom. These are young children from 9 to 12 years old. School was seen as the space in which there could be a possibility of mobility. There are high rates of rape and incest. And in my classroom of 51 children, not a small classroom, 4 of the young girls were made pregnant. 3 of them went to term, were forced for religious reasons to carry the children. 2 of the young girls died because their bodies at the age of 10 and 11 were not able to give birth. Now, you'll forgive my emotion here, though I'm not asking for forgiveness of talking about this, since anyone who is taught in very poor and sometimes more affluent areas knows what it's like to be a young girl in times of patriarchal authority. But I want to bring these more personal experiences to remind us of what is being lost, what the dangers are. And we cannot talk about critical pedagogy in a realistic way unless we understand the real lives that are also being experienced by some of the children who are no longer in our classrooms. Now, one of the major effects of this is not simply in young women's lives or in the homes, in the domestic labor that has been intensified. It's also the long-term effects on building social movements to challenge state and local retrogressive educational policies. There is one thing we know, for instance, that Medellin and other areas have taught us, and that Medellin and other areas constantly teach us. It is not educators alone who change education in more democratic and critical directions. It is educators working with counter-hegemonic movements that are the driving forces behind education and social transformation. Well, let me repeat that. Educators have a fundamental role to play, but they cannot do it alone. Building alliances with other movements around indigenous rights, around women's rights, around the rights of the poor and minoritized people to have a voice in the lives of their children and in education and in the economy. Building those alliances are what transform our institutions. We are seeing that in the United States now with the Black Lives Matter movement. We are seeing it in Chicago, where poor people and teachers are banding together to fight against the firing of teachers
Now, isolating people in their homes makes it much, much harder for social movements to build. So the effect of COVID then is outside the school, but the effects then echo back into the school. When people are isolated into their homes, as is happening in many, many places, where I, as an educator, am sheltering at home and only go out in many ways for food and to see a doctor. When this is going on in many, many communities, and especially in disadvantaged and oppressed communities, that means it is much, much harder for social mobilizations to be cemented together, for people to teach each other, for mass mobilizations to go on. Or in Chile, for instance, where the mass mobilizations continue to go on, but the right-wing government does not listen, the police do not listen, and what we see are attacks on the rights of people who are demanding their own rights. And it gives the right even more power when it is harder for counter-hegemonic movements to act back, for people to mobilize. And we know one thing, that the institutions that are fundamental to people's lives, schools, healthcare, the economy, are those places that people want to mobilize about. That is a lesson from Medellin's history, that people care so much about what their children are getting in schools that they will mobilize to protect the critical teachers and the communities that support them. That is the lessons of Porto Alegre and the citizen schools. It's the lessons of participatory budgeting. It is the lessons of democratic voices saying, we will no longer accept oppression. So critical pedagogy is the response of schools to that. And when those alliances cannot be built because of COVID, it has more effects than simply the schools. Well, let me go back into the schools themselves. Since curricula and teaching are now delivered electronically in those places where you can actually get on an internet, where there are resources, and as I mentioned earlier, that is not the case for many, many, many poor people. The home is increasingly seen as a place that is a school. But what lessons become standardized and are sent across this distance? It is those areas that are easiest to teach. It is those areas as well that can be commodified. And this has odd hidden effects that are very dangerous. Increasingly in many nations, a very fine example, unfortunately, is the United States right now. Schools are seeing publishing houses and large media conglomerates are seeing homes now as a greater site for the generation of profit. So the curriculum no longer is critical. It becomes a product like bread, pasta, meat, milk, water. It's something that can be sold as a commodity. Now, this has major effects. Schools then become sites for the generation of profit. And right now, in many, many nations throughout the world, and I've been in these meetings, for-profit publishing houses, for-profit computer houses are saying the schools will be the new shopping malls. We will be able to sell curriculum. Now, the effects of this are very, very powerful on teachers. Teachers right now are beginning to lose their autonomy. They're beginning to lose their rights to teach counter-hegemonic and critically democratic material.
And even more important, it is much harder to connect what they teach and how they teach to the lives and cultures of students in their communities. When children are present, it becomes compelling for teachers to make connections. But it is very, very hard to do that when you're dealing with 30 or 40 or 50 children, 20 of whom are not there anymore because they cannot find the internet or they have no computers. So the teacher is cut off physically from the children and from the community. Now, the implications of that are profound. Critical pedagogy becomes almost impossible. And it means that teachers are disconnected and must struggle to make those connections. Yet at the same time, the teachers are isolated in their own homes. And it makes it even more difficult for that collective solidarity to be built between teachers and community activists, between teachers and students. And this becomes something that, if it lasts, can destroy the actual materialities of critical education. Now, this is made even more intense because of what I want to call an epistemological war. That is, those subjects that can be easily commodified and packaged to send over the internet are those things that are of value. And it is very hard for teachers and communities' voices to be heard. So right now, for instance, reading lessons now are not about critical literacy in most schools that I have visited or that I'm in contact with. It is standardized knowledge. It is not knowledge that is connected to the community. The books no longer have discussions. Students no longer bring popular understandings of literacy to the classroom. And because of that, teaching becomes a one-way street. It is as if Paulo Freire never wrote anything about dialogic education. There is no dialogue. It is one way. Now, there are teachers struggling constantly to make it two-way. And it reminds me that the best description of teaching I have ever heard from a friend of mine who is a critical teacher of history and literacy at a local high school, one of my teachers about what teachers still continue to do. And he and I were talking last year, and I said, his name is Gregory. I said, Gregory, how was your day today? And he said, Michael, it was a day like all days as a teacher. It was so intense, I did not have time to go to the toilet. So if before teachers didn't have time to go to the toilet, now the life of a teacher is even more intense. The emotional labor of trying to be with children who are not present is now so intense, there's a sense of loss. The work that goes into trying to be responsive is doubled. And the work that you had as a member of a syndicate, working to make more critically democratic teaching possible, is even harder. And when we do this, we also have to remember that teachers are being asked in many nations to go back into schools to teach. And the fear of becoming ill oneself is added onto this. This is a time in which teachers are being asked to compensate for society and groups that see this as an opportunity for dominance. So, this has other effects on teachers. Teachers are saying in many nations, this is not what I want to do. And already in my own country,
about 1/3 of teachers resign after 3 or 4 years because of the attacks on teachers, the budget crisis brought about by neoliberal economics. And teachers are now increasingly saying, this is an impossible situation. So, the isolation as well of teachers in the home has other effects. Many of the teachers have families themselves, and they must somehow combine their own professional responsibilities with family responsibilities. This is very, very difficult. But the teachers I have spoken to simply say, I will not be defeated. That is, I hate being asked to be a martyr. My life gives me no time often to be with my family. I feel pulled in 2 directions, but to be a teacher is what I have dreamed of being. And many, many teachers are saying, while the labor is intense, I will not give up on the classroom. I will not give up on my students. Now, this is something that reminds me of why so many people wish to be teachers. It certainly is not for the money. It is to make a difference in children's lives, in a community, in a school. And no matter how hard this is, we can be, I think, just, I don't even have words to describe this. The word that comes to mind is almost to glorify teachers in the best sense of that. To say, in the face of all this, there are still so many teachers who are deeply involved trying to maintain the connections. Now that gives us hope, but there are other things going on, and I want to talk for a couple of minutes on the other things that are happening. We are seeing a rapid growth in many nations of homeschooling. Now, this is very damaging and very dangerous. So there are now 4 to 5 million children in the United States who are being homeschooled. For-profit homeschooling is growing. Religious homeschooling is growing. So many parents are saying, we are going to pull our children out of public schools now, of state-supported schools, and place them into virtual schools that seem more professional. And we will school our children at home by buying packages from religious schoolers, from for-profit schools, and we will no longer send our children, because of COVID and other issues, to state schools. Now, this is damaging to democracy. 80% of homeschoolers are doing this for very conservative political and religious and cultural reasons. I quote from one of the leaders of the Homeschool Defense Alliance in the United States. You'll forgive these words coming out of my mouth. Teachers are tools of the devil. I want to start screaming when I hear words like this. And as the former president of a teachers union myself, it's horrifying not just to teachers in general, but to the idea of the collective talents of teachers. Now, we want to compare this conservative movement of homeschooling, although again, there are some homeschoolers who are not conservative. But public schools have a commitment, supposedly, though too often it is rhetorical, to diversity, to anti-racism, to anti-homophobic practices, to creating critical citizens. And this is very important to places like Medellin, given its own history. And unfortunately, as more and more parents say we are not sending our children to schools, we will put them into homeschool situations. This can lead to a change in identities on the part of parents and children.
of what is called in political theory possessive individualism. That is, rather than a more collective commitment to critical democracy, democracy becomes the neoliberal vision that private choice is what is more democratic than sending my child to a public school. Now that change is powerful. So school becomes a commodity like anything else, and social justice takes care of itself when everything is marketized. So the hidden effect of the virus and of the closing of schools is more and more people saying, as long as my child gets what she or he deserves, I don't have to worry about poor parents, parents who have no resources, parents who have lost their jobs, parents who are living in poor barrios. And we get the growth of sort of national selfishness and more kinds of policies that are right-wing. So this danger is very, very important. And it means that these alliances that I talked about before between teacher syndicates and parents and community activists are even more important than they have ever been in our lives. Now, there are progressive possibilities emerging. Because teachers are not satisfied with what is going on, they're beginning to use the technology that has been made available to them, these computers, these lines to parents, these networks, and they are beginning in many, many places throughout the world to build mechanisms to build those alliances. They're beginning to publish things. One of my favorite journals in English is a journal called Rethinking Schools. And this is an alliance between teacher syndicates, administrators, progressive government leaders, teachers, parents, community activists, student activists, writing together. And this special issue of the journal is on how to keep critical democratic education alive in a time of COVID-19. Now, this is just one example of things that I think give us major hope. This is now online, and increasingly, teachers and community leaders and students who are teaching their parents and communities how to use the internet in creative ways, in ways teachers have not been schooled in. These kinds of things now are happening worldwide, in which those things that were put in place for profit or to solve the issue that schools had to be closed are now being used to develop counter-hegemonic critical material and spread it worldwide. Let me tell a last story about this as well. The city of Chicago in the United States has shown how this can work. As teachers began to lose their jobs during the neoliberal crisis, as money was not coming to urban schools, especially in poor barrios in particular, it was clear that it was not just the teachers who were being hurt by this, but parents and children. So an alliance was formed between the teachers' union and elderly in the community, and many of the grandparents, grandfathers, and grandmothers of the children who are now losing schools, who were frightened that when schools reopened, that there would be an even worse budget crisis because so many people had lost their jobs and taxes weren't being paid to the state. That these grandparents said, we are going to go on a hunger strike
until you change the right-wing policies that are cutting budgets and closing schools. Now, this is a remarkable thing. In many cities, there is great mistrust of teacher syndicates. And one of the reasons, unfortunately, is because teachers often want to protect their professional status, which I want to applaud. They must do that. They must protect their health care. They must protect their salaries. After all, teachers are not paid very well in most nations. But in doing that, they often did not hear the voices of poor communities and did not listen to the voices that said from the communities, we want some voice in the curriculum, in the knowledge that is taught. We want more connections between the schools and the community. So the teachers' unions transformed themselves into what we call social justice unions. And they reached out to the community and said, here is the crisis. What can we do to help you? But please, what can you do to help us? So the elderly in the community went on a hunger strike. The grandparents of the children basically said, we will not eat unless you treat teachers with much more respect, that they have more autonomy, that they have a voice, that they can reach out to us. This is a model that has its history not just in Chicago, but in places where you are listening to me. So when I said Medellin provides a model in many things, I meant that as an honest statement of why I am pleased to be here talking to you. Now let me finish my talk with some suggestions of what needs to be done right now. One of the effects of this virus is what we might call historical amnesia, that the community, the city loses the memory of the gains that were made in Medellin, in Santiago, in São Paulo, in Ciudad Mexico, that it loses the memory. That packaged curriculum, teachers without a voice, becomes standardized. And one of the things that becomes crucial is that teacher syndicates and communities have a voice to keep these memories alive. Now that is absolutely central, because if it seems like this is natural, if it's normal to do education this way, when schools reopen in many nations, what becomes normal when the budget is still in crisis is, well, why should we have teachers with a voice? We can have teachers with less pay. Do it. We can have communities just sit and say that packaged curricula are good, that it's normal for teachers not to reach out and connect to the community. So part of that is keeping alive. And that means that we all must be the critical secretaries of critical work. That is, we must tell the stories of the victories when the victories are threatened with disappearing. And fundamentally, in places like Medellin and elsewhere, where there have been alliances built that are always threatened by rightist governments waiting to come in. So even in places like Porto Alegre, or in places like Brazil, where gains were made by the Workers' Party, where Porto Alegre had a PT government for many, many years, the right has re-entered. If you would ask me, is it possible for Bolsonaro
to be president of Brazil, you asked me that even 5 years ago, I would have said it's impossible. If you asked me, could Congress in Brazil say that Paulo Freire, my dear friend, must have all the awards that the government gave him taken away because he is a danger to Brazil? And Congress may vote for that. If you had asked me, is that possible? I would say it is impossible. If you had asked me that all of the gains that were made by people in Colombia, in Mexico, in Brazil, in the United States, in my nation, could be taken away, I would have said, no, it's impossible. Well, one of the things we must do is to show respect for the people who have pushed us further. And if we allow the right to use the COVID crisis to destroy the gains that were made by the generations who sacrificed to enable us to even have this conference and to talk honestly about an education that is critical and democratic, we are being disrespectful to the people who sacrificed so that we could build something that deserves respect. So let me end by thanking the people who are listening for the work that you continue to do. The fact that you are here, that you are participating, gives me hope. But just remember that hope is not enough. Hard work and sacrifice, what educators have always done, is what is needed now. Thank you. Damos también muchas gracias a las personas que nos han ido haciendo preguntas en el chat. Como han podido identificar, el tiempo no nos da mucho, pero vamos a abordar algunas, ¿cierto? Lo más importante es que logramos generar motivación y activación de una mirada crítica. Vamos a empezar con una pregunta, la que hay para la profesora Camila, y es, profesora, ¿cómo desarrollar un pensamiento crítico en la escuela sin ser señalados de adoctrinadores? Entonces, profesora, le solicitamos que en 4 minutos, por favor, nos haga una respuesta a esta pregunta, que sabemos que el tiempo no nos da, pero bueno, tiene la palabra profesora Camila. Le repito, ¿cómo desarrollar un pensamiento crítico en la escuela sin ser señalados de adoctrinadores? Pregunta Magnolia Jiménez. Muchas gracias por la pregunta. Creo que son signos de los tiempos, ¿no? Que podamos sentirnos intimidados a que la promoción de un pensamiento crítico sea interpretado como adoctrinamiento. En realidad, no hay nada más polarmente distante de adoctrinación de la promoción del pensamiento crítico. Están en dos campos totalmente polares. El adoctrinamiento es justamente el dogma, ¿no?, que estábamos hablando antes, es el pensamiento único, o mejor dicho, es el no pensamiento. El adoctrinamiento requiere un no pensar, y eso es lo que desde mi punto de vista está más en riesgo. A partir de todos los dogmas que fuimos señalando y también escuchando al profesor Michael Apple, ¿no?, los distintos dogmas impiden el pensamiento. La reflexión crítica hace todo lo contrario. La reflexión crítica trae preguntas y no respuestas. La reflexión crítica escucha. La reflexión crítica dialoga. La reflexión crítica no tiene una ansiedad de llegar a una única respuesta, sino que tiene el impulso
de acoger pensamientos diversos, la escucha plural, el debate. Eso es lo lindo del pensamiento crítico. Entonces, yo vuelvo a Paulo Freire porque, claro, nos ayuda mucho a pensar, ¿no? Esta pregunta que nos hace, porque, y yo le agradezco la pregunta, es muy importante para fortalecernos en estos momentos, ¿no? Paulo Freire, él tiene estas expresiones muy bonitas, ¿no? Porque él habla de concientización, él habla de problematización. Estos son elementos que nos mueven a indagar, que nos mueven a pensar, que nos mueven a buscar múltiples posibilidades y respuestas. Entonces, yo invito a que no nos sintamos intimidados como educadores, como educadoras, a caer en esta trampa, que es decir, que el pensamiento crítico adoctrina. El pensamiento crítico libera. Y es muy importante que podamos sentirnos empoderados, sabiendo que nosotros y nosotras, al ejercitar el pensamiento crítico, lo que estamos haciendo realmente es un ejercicio hacia la libertad, hacia la emancipación. Espero haber contestado tu pregunta un poquito. Gracias, profesora Camila. Bueno, y aquí queda es una motivación a seguir conversando, a seguir cruzando estas reflexiones, porque el tiempo pues se nos agota, pero lo más importante es que usted dejó provocaciones. Yo aquí tomé varias, pero el tiempo no nos da. Y coincidimos en algunas de las compartidas con el profesor Apple, por ejemplo, en la mirada crítica frente a esa degradación de lo público, de lo político, y también a ese proceso incansable de privatización de lo público con diferentes estrategias. Quiero retomar una de las frases que decía el profesor al finalizar, que nos corresponde contar la historia de lo que hemos hecho bien y también de lo que ha desaparecido. Eso es importantísimo. Tenemos otras preguntas que ya nuestra compañera, la profesora traductora, le ha hecho al profesor Apple y que fueron formuladas por Ángela Emilia Mena, Clara Inés Sánchez e Ignacio Ramírez. Entonces le damos paso ya al profesor Apple para que en unos también 4 minutos nos dé una apreciación pues, muy corta de estas importantes preguntas. Ofrecemos disculpas a los otros colegas que el tiempo no nos da, pero que esa motivación quede para que sigamos nosotros encontrándonos desde nuestras voces, desde uno a uno en nuestra comunidad local para hacer pedagogía y pensamiento crítico. Entonces, le damos paso a la traductora y al profesor Apple. Let me give a personal example. I have, during the military dictatorship in South Korea, I was brought in to give an address and was pulled off the stage in the middle of my talk and arrested by secret police who were in the audience. To say that I was frightened would be to minimize how frightened I was. And while I was not fearful of being killed, the tradition was 25 years in jail for anyone who would dare to say those kinds of things. Now, the next 2 years later, I went back to Korea after the people who arrested me were subjected to major protests. And while the Korean secret police were there, they could not arrest me or anyone else. Now, that is not murder, and I find myself unable to answer a question. I don't think it's right for me to answer a question what you should do to prevent the murder of your children. But I do know from that experience that there are always mobilizations and movements
in the long history of nations such as Colombia, where people sacrifice constantly so that those murders no longer occur. Now, it would be an act, I think, of the worst kind of imperialism for me to dare to try and say, if you are faced with the murder of students, that Michael Apple, someone from the North, who has not faced that, though I faced other things, would dare to try and answer that kind of question. I can point to what people have done in other nations, which is to say that we will not allow that, we will mobilize, we will threaten to bring down the government, we will stop the death squads. So I've worked, for instance, in Myanmar, where there are now ongoing genocidal forms, and some of my friends have been killed. I can mourn them. I can work with mobilizations nationally and internationally to try and prevent that from happening. But you'll forgive me, I don't want to seem like I'm dismissing the question. All I can say is what I said before. It would be an act of imperialism for me to say, since I don't have to face that, for me to dare to say, here is what people should do, other than the more general things about you have such a long history of acting against the death squads, that you must continue that. And forgive me for if I've offended you, but that kind of question brings me to tears in many ways. So let me stop. Okay, gracias por esta respuesta. Sabemos que no son preguntas fáciles, tampoco respuestas fáciles para abordar en 4 minutos. Muy agradecidos con el trabajo de nuestra traductora. Y bueno, ya estamos cerrando esta sesión de la mañana. Agradecemos la participación de ustedes. Agradecemos al profesor Apple y a la profesora Camila por su aporte, por su vinculación con este ejercicio nuestro de comunidad académica para cultivar cada vez más el pensamiento crítico, para vernos de manera crítica, para ver el contexto, lo que nos rodea de una manera crítica y participativa. La transformación de la escuela, la transformación de la educación se fundamenta en lo que vamos construyendo desde las bases, fortalecer lo investigativo, lo crítico y lo político en nuestra labor educativa. A las 3 de la tarde, recuerden, estaremos con invitados especiales también en un conversatorio que va a relacionar varias experiencias. Tendremos a Orlando Pulido y a Juan Felipe Garcés Gómez, y moderadora será Ángela Senojoa Rodríguez. Agradecemos a ustedes todo este acompañamiento y los esperamos a las 3 de la tarde. Muchas gracias en nombre de todo el equipo organizador y las instituciones que hacen posible este 7º Encuentro Internacional de Pedagogía, Investigación y Experiencias Significativas. Thank you. Continue to work. Muchas gracias. Bye bye. Hasta luego. Bye bye.